Salamat. Thank you, choir, for that wonderful singing. uh, I think I have heard this say a long time ago, I think. Pero nga ni, singing is just like preaching. Tag makadungog ning mga choir. Now, singing is just like preaching. You could preach, and it is simple to preach of things that you do not practice. Singing is just preaching. So be careful about your singing. Mayong hapon sa tanan. Kay para sa ko, I'm a pastor and never did that I think of quitting to be a pastor. Never did. Pero din sa choir, tod wa dayon. I said, singing is just like preaching. You are giving message. You are uplifting the word of God and encouraging people to be faithful. So be faithful. Ngayong hapon sa tanan, thank you for your singing every Sunday. The message that I would like to share is another gospel. Another gospel. I'm thinking about the one that I have said this morning that I'm praying. This time I'm praying much nga maka hold ta o conference na po sa tong simbahan. And I'm praying for it, and I'm nagadagan-dagan na po akong una-una what will be doing. But mo na nga before ko mo final ani basta mo panag diretso ani. And so I pray nga mo you are to support this dayon kung natay conference diri. I observe ka na ito nga wala kayo mga tinri ni sa inyo kung na conference. Wala lang sa inyo. Dito sa, I was encouraged dito sa itong latest nga akong gatinan kay yung sulti atong kauban tong pastor o mga pastor po niya. Kami pastor, anhigod mi din pastor kay gigutom na gud mi nga makapaminaw og mga wali pastor. Moto sila nga na mga lagi og galapit. I hope nga labi na kamo nga nagatud og nagakon. Okay, it's another gospel. Galatians chapter 1, verse 6 to verse 9. Now, first let us define what is the gospel. In 1 Corinthians chapter 15, that is where you will find the gospel. By the way, the gospel simply means good news. And this is the good news, mayong balita. Oh, in fact, if you notice the four books written by Matthew, Mark, Luke, and John, ang title niya na din kung imong tanawon, The Gospel of Matthew, The Gospel of Mark, The Gospel of Luke, and The Gospel of John. And the word gospel simply means, I said, a good news. So the question is, what is that in it that it is a good news? In 1 Corinthians chapter 15, notice in verse 1 up to verse 5, this is the good news. This is the gospel. Ngunya, moreover, brethren, I declare unto you the gospel, which I preach unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, giwali, gidawat, o gibarugan. Muna nga, there was a time I said that I am conducting before a Bible study sa hatbang sa fundamental Baptist na sa Bonifacio ba na. Nga, ang usa nga nagapamino nito, si Carmen, anak og Kernel ma daw to, og fundamental Baptist nga membro. Katong akong gina-Bible studyan nga balay, tindahan, siya ang tag-iya ato. Og basta
Pag sugod na ko, wala ko siya katin. Nagapamati dahil siya. Nagakuan ko. Then later, nahibuan niya nga pastor ko, Bible Baptist pastor. So nagapamati siya until sa time nga nag-appeal siya. Then sa diyang mag-appeal siya, kung mag-Bible study ko, naghahatag og panon nga question and answer. Dayon iya kong gipangutana. Kadto siya si Carmen. Dugay siya nga Sunday school teacher sa fundamental. Then he asked me, iya kong gipangutana nga, Pastor, unsay relevance sa nganong kinahanglan pa man gyud nga dawaton si Kristo? Nganong dawaton pa man? Kaya ang pantong dawaton nga. Then akong gitubag nga since salvation is a gift, as it is said in Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are you saved through faith. It is a gift. Since it is a gift, then you must have to receive it. For if you don't receive and therefore you reject it, mo nga when you receive it, mo na karon ang 1 John chapter 5. Tama sa 1 John chapter 5. And in verses 9 to verse 13. Ngunya, if we receive, so, nga kanong kailangan pa mga tawakon ton pastor? Di ba good sa book of John, believer man? Din una ko ang nagsulat sa John, mo pinagsulat sa 1 John. Diri niya gipasabot tong receive niya. If we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God, which had testified on his Son. He that believeth on the Son, he that believeth on the Son of God hath the witness in himself. He that believeth not he that believeth not God hath made him a liar, because he believeth not on the record that God gave unto him. And this is the record that God hath, the word hath, received na, hath given, and this is true, that God hath given to us eternal life, and this life is in the Son. So sa verse 12, he that hath the Son, hath, that is position now. Hath, meaning to say, you have it now. You understand that? He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. So, sa 1 Corinthians chapter 15, mo ni karon ang gospel niya. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received, wherein ye stand, by which also ye are saved. Notice the word saved there, positional na, past tense na, buhi. Ang ginaistoryahan, gisulatan ni Apostol Pablo. Mga ang kaluwasan, di mahibuan karon, mahibuan na karon, dili kay after ka mamatay. When he wrote this, remember that the epistle was written for alive people, that they could receive the word and study it. So, past tense niya, by which also ye are saved, if ye keep in memory that what I preach unto you, unless ye have believed in vain. Notice the word preach. Kay sa Romans chapter 10, and in verse 13 to verse 17, ang pagtuo mo ato sa pagpamati. O ang muna naginahanglan og someone to preach. So ingon niya, verse 3, for I delivered unto you first of all that which I also received. Balik-balik tong receive. How that, this is the gospel, Christ died for our sins according to the scriptures, and that he was buried, and that he rose again the third day according to the scripture. So the gospel is, atong ginasulti, is the death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Anong ingatong kuan pastor, gospel, tungod kay when he died, he came here to suffer as we have always heard for as our substitute, and he died for our sin. So that when we speak about the gospel, that is the gospel. Now, the fact of the gospel or the taste of the gospel, mamati mo kayo kay muna itong mensahe, another gospel. The taste of the true, genuine gospel is by grace alone.
ang ang konpat test o ang prueba o test of a true genuine gospel that could save a person, and that is what 1 Corinthians is telling, is always and always grace alone. So what is grace? Masunod ko niyo? Grace is simply means unmerited gift. Unmerited gift. The word unmerited simply means wa tay angay ana. Di ta angayan ana. Wala tayo nga ito kay makasasala man ta. Then di pagyud anak kung mong pagyuntanawon sa diyang naluwas ta, naagyapon to. Pero ang maayo, when you receive it, when a gift is received, that is yours. But do makasala ka, usahay, pero do na pwede malahan nga luwas ka. Kadtong 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. For if anyone that is in Christ, he is a new creature. Unsay prueba nga sa ana, kanadto sa di pa kuluwas, maghispangutana ka sa kuwag, Diyos, nagtukag Diyos, ay walay tao nga musultig, di siya mutuog Diyos. Mutuog yun na siya. Pero kanadto, musulti ko ana. Pero ang problema, di ko gasimba. Kanadto, musulti mo tayo, nagtukag Diyos, akin naman, naman yun na Diyos, sagbuot at kalibutan. Pero ako gabasag Biblia. Nagatuo kay Diyos, oo, pero palahubog ko. Sugarol ko. Tanan. Pero sa diyang, yung balita ni Butsa ko, ang ginawat, na ay prueba. Una, nagsugod kog hinay-hinay og atin og simba. Nagsugod ko og basa sa Biblia. Nagsugod kog ampo. Nagkahinay-hinay nga nakailan na gyud ko sa Dios. Hantod na build up nga luwas gyud ko. Kay balog gyud ko nga luwas ko. So that the taste of a pure and genuine gospel is by grace. And grace simply means in mercy. Sa Biblia, makabasan mo ng mercy o grace, nagsulsulusan na, labi na sa mga episode, that in mercy, God did not give what we deserve. That means that we are sinner, but because of His mercy, what niya gilansang sa cross, what niya ambot pasbot, mercy, dili kita ang gisulutan. Angayan ta ang sulutan, pero sa iyang kaluoy, di niya na gihimo. But in grace, God gave what we do not deserve. We do not deserve forgiveness of sin. But in grace, we are forgiven when we heard the gospel and believe and receive Christ as Savior. Nagatanaw ko sa inyo ha. Kung namo diri magkatawa-katawa mo nga seryoso akong kuan, gawas ka. Ay, so, makuha ninyo, makita ninyo, that is the taste of genuine gospel is by grace. So, unsay buti mong pasok pastor, another gospel is a curse. Atong tanawon na. So, tanawon sa Galatians chapter 6, chapter 1 and verse 6 to verse 9. Ngunya, I marvel, si Apostle Paul, niya, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into another gospel, into the grace of Christ, unto another gospel. Siyak si Apostle Pablo kay kining Galatian churches. Usa yaman ning pang-uman niya mabuild ang simbahan, biyaan man na niya ni. Pero nay mga luwas to, pero sudlon man gud ni, sudlon ni sila sa mga ang tawag mga legalist, ato nang tawag ng word nga legalist. Mga legalist teacher, sudlon ni sila og nga kining mga na-saved by grace, ilang gusto nga ihikot sila balik dito sa mga dito sa karaan ng mga pamaagi in which those people are entangled with this thinking of mind that they need to maintain their salvation by maintaining good works. Ug in fact, later on, masunod kanyo, later on, kini mga legalist, ang ilang may tabo din, ilan nang
i-allure ang mga magtotoo nga ang kaluwasan, daan kaluwasan, pero kinahanglan nga i-maintain sa mayong buhat. But later on, ang may tabo, katong buhat na ang iyong mga foundation, nga ang tao, ilang mabutang, nga kinahanglan maluwas. Ayaw mo, para sa aning SDA, ay mo kakuan, bisag tinigod sila, kay later on, kinima sa mbahana, that preaching in the gospel are mga tinungguna nga na din ha. Ang Biblia nagsulti na. Nga muna, ihikot nila ang tao, ngayon na aluwas man ko kang Kristo, pero ihikot nila nga kinanglan, i-maintain mo na sa maayong buhat, kasagaran po muna, katong pagsimba o Sabado. Huwag mong tanawon. Hindi lang po na, but there are many churches that says that we believe on the Lord Jesus Christ, pero nga kinanglan nga mo trabaho gyud ka para ma-maintain o matarong ka sa Ginoo. Now, ang muna siya nga doctrine nga gitawag nga legalistic doctrine, that they mix good works and grace. They mix good works and grace. Muna ang legalistic. Muna karon ang ginaiskutan ni Apostol Pablo. Sa John chapter 6, unya, I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. Now, tanaw ko sa Galatians chapter 3. Sa Galatians chapter 3, tanaw sa verse 1 o sa verse 2 sa verse 3. Unya, ye are so soon removed from another, called you into another gospel. Din niya tanaw sa verse chapter 3 verse 1 o sa verse 5. Tanaw mo sige sulti ni Apostol Pablo. Ni mga Galatian churches. Unya Galatian churches, Ephesians, for Berean and so those churches in Turkey niya. O foolish Galatians. Ang kanang word foolish nga mga buang man mo. Ano ba? O foolish Galatians, who hath bewitched you? Kanang bewitched, yun kasi naglipat sa inyo ha. Now, kanang lipat, ang tanaw ni Apostol Pablo, kadali ba din yung malipat? Na niya, O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you. Doon niya, this only would I learn of you, receive ye the Spirit by works of the law or by the hearing of faith. Ang gistuhan ni Apostol Pablo, kadali ba ninyo mailad? Saan sa balayang pamagi nga kanyo kadawat sa bala na silyuhan o kadawat sa balang espiritu? Dina ba sa inyong mayong buhat o dito sa inyong pagtuo kang Kristo? And we know that everyone that is saved by faith in Christ, they receive the Holy Spirit or they are baptized of the Holy Spirit when they believe on the Lord Jesus Christ, not on the thing that or anything that they do as considered as good works. Masabtan ninyo, gunitan ninyo ang Galatians. Muna karon ang gusto sa Ephesians chapter 1. Tanaw sa Ephesians chapter 1 and in verse 13. This is where we as believer, and if you are believer, this is where you have received or you are being sealed by the Holy Spirit. Nya sa Ephesians chapter 1 verse 13. In whom ye also trusted, that is trusted or believed, after that ye heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that ye believed, ye were sealed with the Holy Spirit of promise. Tanaw sa Galatians chapter 3. Muni ang ginatumbok ni Apostol Pablo sa mga Galatians. Ingon niya, balik sa verse 1 niya, O foolish Galatians, who hath bewitched you, that ye should not obey the truth, before whose eyes Jesus Christ hath been evidently set forth, crucified among you. This only would I learn of you. Receive ye the Spirit by the works of the law, or by the hearing of faith? Asa na? Of faith, hearing of faith. Di niya, are ye so foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Now, the word perfect by the flesh simply means by obeying or fulfilling the law. Really, it is all by, so that the test of true gospel is purely by grace, unmerited gift. That is a gift, not from us, but from the Lord Jesus Christ. So he called it imputed righteousness. So niya, have ye suffered so many things in vain, and if it be in vain? So
Galatians chapter 1. Sumoto ang point ni Apostle Pablo when he's speaking about this gospel. Then notice sa verse 7, verse 6, I marvel that ye are so soon removed from him that called you unto the grace of Christ unto another gospel, which is not another. But there be some that troubled you and would pervert the gospel of Christ, which is not another. Tawaro ng word, which is not another. Pero ingani, normally, kung ang generally, ganagwapong term, halos mga ginatawag na itong Christian, so-called Christian churches, nag-confess na sila that they believe on Jesus Christ, the Lord Jesus Christ. At ito niyo itong daan na yung simbahan nga atong gigikan itong dako ang simbahan, pangutan na, pagtumo kang Kristo, nagtuumi kang Kristo. At ito atong mga Jehovah's Witness, nagtuo kang Kristo, nagtuumi Kristo. At ito atang bisag iglesia ni Kristo, nagtuo kang Kristo, they believe on Christ, on the Lord Jesus Christ, only as a man, but they called him Lord. Halos tanan. Pero kung tanawin, not another gospel, pero kinimatawan ni, they are proclaiming Christ, but indeed, they are adding something on the gospel or the grace of God. They are adding something. Ang tatanong makita na ito ron. So, ingon niya sa verse 8 na niya, but do we or an angel from heaven, when niya preach unto you, preach any other, tinatong mata, but do we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. Moto ganyan, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed. Now, this is very vital. Kaya we will find when the devil is working, and of course, his intention is always to destroy the soul of men. He also had his minister that seemed to preach the gospel, just like how we preach the gospel, and in fact, they are called to be an angel of light. Tanawa sa 2 Corinthians chapter 11, verse 13, 14, and verse 15. Ngun niya, for such are false apostles, deceitful workers, tanawa, transforming themselves into the apostles of Christ. So this is very, very critical. Kaya usahay, kanunay na akong nasulti, nga daghang mga reliyoso nga tao, basta makita na nga na building, dayon na nagawali, ang nang tanaw na ron, simbahan sa Ginoo o simbahanan, without due regard for examination, particularly of what the doctrine they are teaching. So, this is counterfeiting. Din niya, ano marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Therefore, it is no great thing if his ministers also be transformed as ministers of righteousness, whose end shall be according to their works. So, in effect, nagahiskot ang Biblia daan nga dunay mga term kulto. Pero when these people cult are doing their work, di na mo sulti sila, ug in fact, dili na mo they're blind because they are being blinded. Di na sila muangkon nga sila mga minister of the devil. Dili na sila muangkon jud sila nga iya sila sa Ginoo. Makita ninyo na mo di good na, pero but indeed you could distinguish them, or you will know them by way of the message that they are giving, especially ang gospel, kanang mayong balita. Muna'y timalhan kung ang usa kasimbahan iya sa Ginoo o iya sa demonyo, kanang gospel yun. Muna nga si Apostol Pablo,
Ingon niya kung naay magwali. Bisag pagtanaw sa verse 8. Sa verse 8 niya, but do we or an angel, verse 8, do we or angel from heaven preach any other gospel unto you than that which ye have preached unto you? Tungluha siya. Ngayon kung angel. Tanaw sa verse 9. And we said before, so say I now again, if any man, gana, if any angel, bisag kinsa nga nasa langit, basta lain iyang wali. May tungod sa mayong balita, tungluha. Then karon niya, kung bisag kinsa na pud na tao. Kanya, if any man, I say, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him tungluha gud siya. Ing-ani, ngano man na, tungod kay this kind of preacher or yes, giving message in the word of God are destroying souls. They will, ang mga tao ani og siya mismo, ikuyog ning kini mga tawhanan ni nga iyahang na-deceive dito sa impyerno. Mo na ang sulti siya ni Apostol Pablo tungluhan ni kay kini wa ni nagtudlo sa tinuod. Lain nga balita ang iyang gisulti, dili mayong balita. Ito nang tanaw niya. So that in 2 John, tanaw si John na po, 2 John, and in verse 10 to verse 11. 2 John, verse 10 niya, if there come any unto you and bring not this doctrine, receive him not in your house, neither bid him Godspeed. For he that biddeth him Godspeed is partaker of their evil deeds. Mo na siya nga kanang magulit-ngulit kanang kang kibuloy o bisag unsa nga kuan basta dili another gospel di gyud kumuhatag. Di gyud. Kaya you are supporting the work of the devil. Muna nga another gospel. So, tanaw nga karon sa Acts chapter 15, what is this another gospel? Acts chapter 15. O kini ang bantayanan kaayo karon kay muna nga I'm encouraged nga murag mo at mo kwanta og conference sa Pastor and Workers Conference pero basta host manggod kay di takawali. Sila akong pawalihon. Anyway, tanaw sa Acts chapter 15 and verse 1. Tanaw. When Apostle Paul is ministering to the grace of God, mo ni ang iyang gisulti. Ingon niya diya, uncertain men which came down from Judea took the brethren, mga Christian ni, and said, except ye be circumcised after the manner of Moses, he cannot be saved. Pero ang gisultihan ako ni mga luwas na. Pero ning sulod kani mga gikan sa mga Judaism, called the Judaism religion, nga kinilang gisulti. Nga in effect, they're telling that they had to abide or work on their salvation or something that the work of the law would add something in their faith or grace that they could be saved. So, in Galatians now, tanawa sa Galatians, balik sa Galatians chapter 2. As an response of Apostle Paul with this another gospel. Tanawa sa verse 21. Galatians chapter 2 and verse 21. Ngunya, I do not frustrate the grace of God, for if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. Kini, kung mo taon ng versikulo, ngayon sa Acts chapter 15, gawas kang musunod ka mo dito sa pagtudlo ni Moses regarding circumcision, which speak about the law niya, you could not be saved. Karon si Apostle Paul, sa dahil gisalat niya po niya yung tubag sa Galatians chapter 2, verse 22, muna yung tubag karon niya, I do not frustrate the grace of God. Ngunya, wa na ako usiki. Kung kuan pa ako gyud ning gidawat din niya. For if righteousness come by the law. Sabot na, kay daghang mga tao ug daghang mga simbahan
nga ilang pagtudlo nga ang kaluwasan pinaagi sa pagtuman sa kasuguan. Dahil nga kung ingana ang inyong pagtudlo nga ang pagkamatarong mabatunan din sa pagtuman sa kasuguan, din Christ is dead in vain. Nga ang but pasabot, sayang uwa na lang unta si Kristo nagpalansang dito sa cross. Kay kung wala po siya nagpalansang dito sa cross, pagtuman sa daan nga sugo sa Ginoo from the Old Testament, the fact is there is no gospel. There is no good news. Because the content primarily of the gospel is the suffering death of the Lord Jesus Christ. Muna yung ni Apostol Pablo, basahag tanawa, I do not prostrate the grace of God. Why? For if righteousness come by the law, muni, then Christ is dead in vain. Application. Katong dako nga simbahan nga akong gigikanan, ang iyang tudlo, nga ang pagpakamatarong sa tao, mabatunan, dinha sa pagtuman sa kasuguan. Napoy gigikanan po ni Nilpi, nga simbahan. Wa pagyud nagtuo nga si Kristo Dios, pero ilang tudlo nga ang pagkamatarong kinagyud maangkon sa tao didto sa pagtuman sa kasuguan. Dito sa gigikanan ni Jongjong nga simbahan, katong isde, ang ila po ng pagkamatarong mabatunan dito sa pagtuman sa kasuguan, katong Sabado. Ikon ni Apostol Pablo nga kung ang pagkamatarong karon mabatunan pinagi dito sa kabalaod, wala na di na ta magisgot og Kristo. Kuha sa Biblia ang Kristo. O kini ang another gospel nga ginsulti karon ni Apostol Pablo nga tinunglo. Tinunglo. Kay bisag pila na siya katuig, wa na'y madala dito sa langit. Padulong tanan na sila sa impierno. Why? Because there is only one gospel that will bring you to the throne of God or heaven. And that is the gospel that Apostle Paul preached and the gospel that we preach. Tanawa, Galatians chapter 5 and in verse 4. Galatians chapter 5 and in verse 4. Kita ninyo? Tanawa, ang singon niya. Christ, Galatians 5 verse 4, Christ is become of no effect unto you. Kung tambal pa, way hinungdan tong tambala, di ka maayo ato. Dili niya, Christ is no effect, is become of no effect unto you. Saan sa kinsaman? Whosoever of you are justified by the law. Di niya, ye are fallen from grace. Ye are fallen from grace. Walay grasya to. Dito iya sa Ginoo. Because grace is from God. And works is from man. So that in the Bible you will find, even in the beginning, particularly in the book of Psalms chapter 2 and I think verse 8, where it says, salvation belongeth unto the Lord. Ang kaluwasan dito sa Diyos. O ang tao makabaton sa kaluwasan, pinagi dito sa Diyos. Pinagi siyang pagtuo sa gibuhat ni Ginoong Kristo. Galatians chapter 2 and in verse 16. Muna ni. Sa Galatians chapter 2 and verse 16, tanawa ron ang gisulti ni Apostol Pablo. Kanunay nga, basta na ako aning Galatians chapter 2 verse 16, akong gusto nung Bisaya nga Biblia niyong mabasa. Kaya masabtan kayo ninyo kung Bisaya ni. Kaya ngun niya sa Galatians chapter 2 verse 16 niya, knowing that a man is not justified by the works of the law. Unsay buot patabot, knowing kanang kini ang giskutan ni Apostol Pablo ang mga magtutuo. Kitang magtutuo ni Kristo kasayod ta. Nga di tagi pakamatarong dinha sa pagtuman sa kasuguan. Kasayod ko nga di gyud ko mapagamatarong dito sa kasuguan. Gano man kay balo ko nga di gyud nako to natuman ug wa gyud nako tumatuman. Ug di gyud nako tumatuman. Mao na ingon niya, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Nga kitagi pangapatarong dinha sa pagtuo nato kang Kristo. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law,
For by the works of the law shall no flesh be justified. Sa ato pa, muna siya nga, timan na yun ninyo kung when we speak about salvation, dili na, nadawatan lang ni muna. Muna siya kung makadumog, mag-share, muna nga, sulti sa, kadtungwa na luwas, tuhi, dawata si Kristo. Murang gula akong yan. Kung imo tong ginhimo, ang Diyos nakasada. Pero maugod ng pamagi. Ano man, tuhi og dawata. Ano man, pastor, kay gasa lagi na. Ang gasa, walay gasa nga gikan sa imuha. Makadawat ka gasa, gikan sa laing tao. Nga sa ato pa, kung gasa na, wa nimo na trabahohi. Kay gasa na, ning abot na nimo, ug naangkon nimo, sa dihang imo nang gidawat. So that you will find now here, sa Ephesians chapter 2, tanawa sa verse 8, verse 9, particularly sa verse 10. Tanawa sa first, Acts chapter, Acts, sige na lang. Balik, Ephesians chapter 2, verse 8 to verse 9 to verse 10 niya. For by grace are ye saved through faith. By grace, through faith. Nga to pa ang kalawasan, grasya gikan sa inao, sa ato, ang ato, pagtuo. For by grace are ye saved. Pinagi sa atong pagtuo. Diyan niya, it and that not of yourself, it is a gift of God, and that not of yourself. Salibot pasabot ng and that not of yourself. Na nga ni, walay tao nga nangita og Ginoo. Kan kayo din mga kuan mo, wala eh. Gani, walay tao nga nag-desire nga mo adto nga mo kuan sa nga maluwas. Tinuna, pastor, ambot lang sa inyo, pero tanaw ko, Romans chapter 3. Ako sa kuan kayo usay, basig makasulti mo nga, mura sa mga, ako, nangita man ko sa Ginoo, dilo eh, naluwas ka kay dunay nag-share sa imo ha. Kay faith cometh by hearing, and hearing by the word of God, di good na matwist. Muna nga sa Romans chapter 3, tama ko sa verse 10, and even to verse 18. Nya, verse 10, as it is written, there is none righteous, no not one. There is none that understand it. Di niya, there is none that seek it after God. There is none that seek it after God. Di mabasa na mo karon ng mga karakter. Nga ako, sa dihang naluwas ko, mga 4 katao, 4 katao nga Kristohanon ang nag-witness ako. Di na ako malimtan. Kadtong ang ika-4 karon kadto dito na sa Los Baños. Na dito, by the grace of God, ni tuo ug ning dawat ko. Pero ang but pasabot kay katong upat ka pa, dili but pasabot katong upat, nay ning adto sa ko reject, nay na ato reject, nay ato mahinaw na ko, wala yun. So, notice that in Acts chapter 13, mo ni karon ang iyong isulti. And this is, now, oftentimes, daghang mga tao nga, labi sa di sila ganan sa ubang simbahan, kanang pan ba, labi na katong dako ang simbahan, mangita sila mga simbahan nga kwan, pero usahay, di na to mag-get ba nga sometimes, atong ginatao, basta na na preacher, nga na simbahan, kana iya na okay na. Dili naga-examine sa minsay ug doktrina niya nga simbahan. Not only that, but there was a survey kanato kuning ginabalik na siya sulti. Nga kasadagaran sa mga nagasimba o manimbahay, bisag kamo karon sa manimbahay usahay, nga sa sinugdanan dili nato ginatan-aw o gina-examine nga mao ba ni ang simbahan nga gitukod ni Kristo? Mao ba ni? Di tanon lang nga na-build up pero kasagaran di na nato lang gitan-aw. But ang maayo intelligent nga Kristohanon mo examine siya kung mao ba ni. Atong tanaw na later. So sa Acts chapter 13 and in verse 38 to verse 39. Nawaron sa gisulti na Apostol Pablo. Nya, be it known unto you therefore, men and brethren,
that through this man is preached unto you the forgiveness of sins. This is about the gospel. And by him all that believe are justified from all things, from which you could not be justified by the law of Moses. That in effect, the law of Moses could not save a person. The law of Moses, mga kuan ba no? Karon mo could not save a person. But that law could point you to the person that will save you. That is the Lord Jesus Christ. Galatians chapter 3. Dili makaluwas ang kasuguan. Dili. Kay kung makaluwas pa, wala, di na po ani si Kristo. Pero ang kasuguan mo pakita sa atoa nga kita mga makasasala. Nga ang kasuguan mo tsuri nga kawatan ka, murderer ka, ikaw nagasimba ka og Diyos, ikaw kubitos ka muna ang trabaho sa Ten Commandments. Ikaw mamamatay kag tao. Niyo, pastor, wa man ko nagpatay gyud pastor oy. Pag sure oy, wala lagi pastor. Na kayron nga ingon sa Biblia nga kung ang usa na suko og ayang kaigsoon nga walay rason, siya murderer na. Usahay gani, wa man ko nagpatay pastor. Pag sure oy, dudugay ra nimong gipatay imong bana, kanang mag-away mo, musulti kag mentag maligsan siya, mentag mapusil lang siya, may pagmamatay na tao, murderer in the Bible. The law could not make a person righteous, but rather the law could point that person to the Savior, the Lord Jesus Christ. And that is the true gospel. Galatians chapter 3. Si Jorali, usahay, mag-away na sila. Meresi. Joke lang. Kini si Jorali, kaya ba kung liwat ni siyang mama, isog to yung mama ba? Tuwa na po si Pastor. Galatians chapter 3, naman sa verse 9. Wherefore then serveth the law? It was added because of transgressions, till the seed should come to whom the promise was made, and it was ordained by an angels in the hand of the mediator. Nga ang law, temporary na. Nga nagapaabot, niadtong saad sa Ginoo, katong seed of promise, which is the Lord Jesus Christ. Doon niya, now a mediator is not a mediator of one, but God is one. Is the law then against the promises of God? God forbid. For if there had been a law given which could have given life, verily righteousness should have been by the law. But the Scripture had concluded all under sin. The law declares that we are all sinners. Why? Because no one had fulfill the law. But the Scripture had concluded that all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. Tanawa sa verse 22. But the Scripture had concluded all under sin, that the promise by faith of Jesus Christ might be given to them that believe. But before faith came, tanawa, we were kept under the law, set up unto faith, which should afterwards be revealed. Wherefore the law was our schoolmaster, notice now, to bring us unto Christ, that we might be pagamatarongon by faith. So it is not the law. It is our faith that God had justified everyone that believed. So very quickly, now notice ang gravity of those that are teaching and preaching another gospel. Tanawa ang tunglo sa Ginoo. Kini nga simbahan, tanawa pangati mo, kini nga simbahan, with all my heart, and I declare as the gospel says, that only those persons that hear the gospel and believe and receive Christ by faith
are the only ones that could be saved. Period. Wala na. Di na siya mong buhat, wala na. Then if you are saved, forever you are sealed to be saved. Di, pud ka ba, kung luwas ka na yun. Kana. Pero, daghan kayong mga simbahan, kasimbahanan din sa tagong. O sa tibok nga kalibutan. Daghan na. O nagahiskot sila, o Biblia, nagahiskot sila, o Kristo. But if they preach another gospel, they are accursed, and you will curse them even. Kinsa ni sila? Katong pangutan na, luwas ka na? Maningkamot pa ta. Wa pa nato na may bawaan. Og daghan ni sila. Name them. Dagko gani nga masimbahan. Pero bisan pud dili ka membro atong simbahan, o bisan basig membro pud ka diri, nga parehas kag hunahuna sila, tinungluyod ka. Tinunglo tungod kay religyoso ka, pero at the end mo to kag impyerno. Because of this another gospel. Sa verse 8 karon, kung pong ibalik niya, but do we, muna Apostol Pablo, ako, niya, bisag ako, niya, or an angel from heaven preach any other gospel unto you, than that which we have preached unto you, tungluha siya. Tungluha yun. Kaya ang unsay but pasabot na, kana nga preacher o kana nga simbahan, dadong kana sa impyerno. Di kagadtog yung langit na. So sa verse 9 na po niya, as we said, tanawa po karon, kadaghanaan nila. Pwerte bang maayo kayo, bright kayo sa Biblia. O sa'yo, mamintaw ko sila mga kuhan. Doon ilalabang kumbatiyon kasagaran, mga pagkaon. Sa relasyon sa pagkaon sa kaluwasan. Tignan po ng istorya. Sa relasyon. Mga uminaw na ba? Mga tapaw ka ng mga... Sa relasyon, sa pagkaon. Sa daang tugon, ginahisgutan ninyo. Sa daang tugon. Nanata sa bagong tugon. Sa but pastor, sa daang tugon, ang kaluwasan is temporary through the blood atonement. Nga ang Israel mismo ang gihatagan ani nga katungod. Nga kung makasala ang Israel, kinahanglan mo patay sila og mananap nga mahimong substitute, ipaula ang dugo, substitute sa ilang pagbayad sa iyang sala. That is what we call in the old time atonement. And there is a day of atonement. Pero sa New Testament, kadto nga lam gikan sa tao. Sa New Testament, lam gikan sa Ginoo, si Kristo. Nga kadto ang saad nga sa dagalakaw si Ginoo Kristo sa Jerusalem ingon ni John the Baptist, behold the Lamb of God that taketh away the sin of the world. Moto ang kuan sa New Testament, tuwa dito ang Sabat-sabat, apo dito. Pero sa New Testament, dili na ito, wala na ito. Katong 10 Commandments, wala na ito. Kaya ingon sa Biblia, Galatians chapter 3. Paghilom. Sa Galatians chapter 3, verse 13. Tanawa. Galatians chapter 3. Katong the end of the law. Tabangi ko ninyo. Katong the end of the law. Pero anyway, niya, Christ had redeemed us from the curse of the law, being made the curse for us, for it is written, cursed is everyone that hangeth on the tree. Romans chapter 10. Si Kristo was the one that cursed, and he was cursed when he is hanging on the tree. Tanawa sa Romans chapter 10, and in verse 4. Nawara ko ninyo? Katong tanan ko, basta nagapaningkamot nga maluwas pinagi sa pinakagrabe mong ning SDA. Kay klaro kayo ng Sabat na nana sa Old Testament, 10 Commandments, and it is part of the law. Pero sa Romans chapter 10 verse 4, tama, for Christ is the end of the law for righteousness. End of the law.
But pasabot, wala ay sa kang Kristo, way napulo ka kasuguan, wala na. Dili na magbase og kasuguan. Sa kang Kristo, basihan ang imong pagtuo. Masabtan niyo na. Kung in gani, tama ra na siya dinha. Asa nagtama diha na putol, dito kang Kristo. Nga ang kaluwasan, dili may nang pinagi atong law, way labot na. Muna ingon niya, for Christ is the end of the law for righteousness to everyone that believe it. Muna nga ang naitabo karon sa Romans chapter 3, muna ron sa verse 21 to verse 22. Romans chapter 3, verse 21 to verse 22. Nya, but now the righteousness of God without the law. Ako ning gina-emphasis because kaning another gospel is the doctrine that is taught by so-called legalists. And the legalists are those that had a doctrine that is a combination of faith or grace plus work. Nato pa, luwas sila 90% by grace, mo-work sila 10%, usay 50-50. Dili na makaluwas. It is purely by faith in Christ. Mo ingon niya, but now the righteousness of God without the law. Ang ganang without the law niya sa Romans chapter 10 verse 13, Christ is the end of the law. Dire niya without the law. Masabtan niyo na. Ingon niya dito sa Romans 10 verse 13, Christ is the end. Dire the righteousness is without the law. Nya, but now the righteousness of God without the law is manifested, being witness of by the law and the prophets. Nga witness of the law and prophets, nga the witness of the law that it tells you that you could not fulfill the law. Kay balo ka na. And even also the prophets dictates that you have to offer someone in substitute for your sin. That is offering of blood. Dinungo niya sa verse 22, even the righteousness of God, which is by faith, not by law. And that faith is directed to the Lord Jesus Christ and all, and upon all that believe. Amen. Now, think about this. Usay musulti, daghang musulti nga, usay maula po neta nga. Ang daghan ang tinuod. Ang daghan ang tinuod. Na, daghan tuod sila pero tinunglo. Because another gospel. Daghan sila, daghan kayo. Daghan kayo. Usay gani, kung di ta magbantay, napoy mga baptist nga nahimong another gospel. Or maybe kung ako basig ikaw po nga imong gidalipinsan nga ako luwas ko nga naman. Okay man ko nagpakasala, wa man ko nagbuhat og mga ngani na legalisto. Ako, I'm sure that I'm saved because I have faith in Christ. Christ ako. Because by the time musulti kag ako na kay party sa imong kaluwasan. Nagasulti ka na nga nagahimo kag mga butang nga nakahimo sa Ginoo nga maluwas ka. Dili. Muna, Christ saved the ungodly. He could not save the godly. Why? Because there is no godly person. We are all sinners. Let us all stand up and let us pray. Most gracious and loving Father, Lord, salamat sa pahinumdum din sa imong pulo. Na as far as we are concerned, we are preaching and teaching the gospel that the Apostle Paul is preaching and in which the Lord Jesus Christ had done that gospel through his sacrificial death on the cross. That today he is in heaven and his work is for our justification. Salamat sa mensahe. And pray, Lord, that each one are being reminded that if anyone is saved, it is purely by the grace of God, nothing about us. And when we are saved by faith, that is a sealing of the Holy Spirit, and that salvation is for eternity. We believe that when a person is saved, he is eternally saved forever. So bless us, you've been blessing the messages, Father, and I pray if there be anything that is doubting of his salvation, help them, Lord, nga muligon. This is our prayer in Jesus' name. Amen. Wonderful message. Come every soul by sing, oh praise there's mercy with the Lord.
save you. He will save you. He will save you now. For Jesus shed His precious blood, His blessings to bestow. Plunge now into the crimson flood, that may I trace white as snow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Yes, Jesus is the way, through the way that leads you into rest. Believe in Him without delay, and you are fully blessed. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will save you now. Come then and join this holy band, and on to glory go, to dwell in the celestial land, where joys immortal flow. Only trust Him, only trust Him, only trust Him now. He will save you, He will save you, He will. Today is the third Sunday of May. Pray nga sa preparation. I'm preparing for program para first week of June siguro. Kung di makaya, next year na lang yun. Kay bakasyon manggod, at least daghang maka-attend sa simbahan. O I'm praying nga may mabakapan tong mga conference nga akong atinan ba. Then, kung God willing, libuton na po ako ning diri lang sa Region 11. Atong mga pastor na ito. Dinid sa mga revival sa simbahan. Kaya na mga simbahan nga puros giving. Puro wali. Ano sa makita na ko sa ano sa naman niya klase niya baptist niya. Sige lang, murag palimos lang tanan ang iyang ginahisgutan. Murag gutom kayo. Daghang mga but I was moved of it because na si Jongjong witness. Di ko nagapakuan pero the last night na ako'y nag-preach very heavy. Halos tanan nag-forward yun. Halos tanan. Ang wala ga-forward pangduko pero daghan kayo nag-forward tanan. Halos tanan mga pastor. Mga opening of the mind. Kay very critical. The pulpit is very critical because this is feeding. Feeding ni Niri. Muna po diya sa inyong panimalay, feeding po na. Bikil kung delikado nga, abi ninyo sa gikamatyan ni Napoleon. Ni Napoleon, namatay siya kay gihiluan siya. Hinay-hinay nga paghilo, arsenic. Ang nagahilo siya, kadtong yang kabit, o nga nagaluto siya. Ang pelpito makahilo ni. Kung magtudlo kag di mo, makahilo yun. Madaot ang espiritu sa tao. O thinking nga nagasimba ta, kay nag-aalagad ta Diyos mo tutag night, kung another gospel, useless yun, luo yun kayo. Mga sulti Apostol Pablo, tungluha. Brother Gilmer will come for closing prayer.
ngayong hapon sa tanan. Pray for katong akong ginakuha nga mag-contact conference. Gampota. Our most gracious and loving Heavenly Father, we thank you again, Lord, for this afternoon's service. Thank you so much, Lord, for the wonderful message, Ginoo. Not another gospel. Salamat, Ginoo, sa mayong balita nga mong nadungog ug nadawatan, Ginoo. Ug tabangi kami nga makashare kami sa uban, Ginoo, nga gospel kanang bag-ong mayong balita. Help us, Lord, because nalipay kami nga nadawatan namo kana ug nga gubot usab namo nga kini madawatan sa uban. Salamat, Ginoo, sa wali ni pastor ning kapunon about the gospel. Ug nga kami malipayon nga nakadungog pagbalik niya na, Ginoo, ug kami na-refresh, Ginoo. O kung doon na may mga butang nga naghahatag og doubt, Ginoo, sa mga kaigsunan, kung naaman, Ginoo, ikaw mantigo nga mo clear kanila, Ginoo, niya ng mga butanga. Salamat, Lord, kang pastor sa iyang pagpagamit kanunay dinhi sa pulpit o pag-feed ka na mo, Ginoo, sa nindot nga imong mga mensahe sa imong mga pulong. Salamat sa presensya sa matag usa. I hope, Ginoo, nagapangamoyo nga ikaw nagakalipay sa presensya sa matag usa, Ginoo, sa tibok adlaw namo nga pagsimba kanimo, Ginoo. Hinaot nga ikaw na napasidunggan og nahatagan og kahimayaan, Ginoo, nining buluhaton namo for the whole day. Padayon ko magpanalangin even for the couples fellowship this afternoon, Ginoo. Panalangin ni ang speaker, tabangi siya, Ginoo. Ikaw ang magbutang sa iyang mga baba, labi na sa iyang gi-prepare, Ginoo, nga message nga ma-deliver niya, Ginoo, sa mga katawhan nimo, Ginoo, nga maghatag kini og lain na usab nga pagdasig, Ginoo, og kahibalo may tungod sa imong mga pulong about couples, about family, ug among kalipay og excited kami, Ginoo, nga magapamati niya na. Sa mong pagpauli karon, unya man sa fellowship, ikaw panalangin sa mga dalanon, Ginoo, ug balonon namo, Ginoo, ang mga mensahe sa imong mga pulong. Panalangin ni kami, Lord, starting tomorrow na usab sa mga work ug mga uban pa namo nga mga buluhaton, Ginoo, ikaw magauban ug magapanalangin ug pabalikan na usab kami sa sunod Domingo sa padayon ng mga pagsimba kanimo, Ginoo. Ang grasya ni Ginoong Hesus ug ang gugma sa Dios nga Amahan ug ang pakigdayet, Ginoo, sa balaan nga espiritu gauban ka namo kini among pangamuyo in Jesus name, amen.